ka trackers may buntag. So duha ka 8PE nga automatic. Triple dip lock ni. Original planetary gini, original gini siya. Japan surplus. Ano na sila, buok. Ikas. Uy, kung mga interesado, dali-dalian ninyo. Tawagi ko ninyo kay di gini magdugay ni mga unita ni. Kay tingpuga og tubo karon sa kuan. Bukidnon. Atong dump truck, umaabot pa atong dump truck, hutdan kita og dump truck karon. Dayon. Kung mga 10 wheelers, wala pa pod. Hurot-hurot atong 10 wheelers. So karon, mga nanginhanglad gid pagmaayo. Tawag lang mo kay natay duha ka unit dire. Napabay kay simple sa yarda pero nakabalog kuan. Paspas ra kay ni mahalin. So dengan salamat, tawag lang kay mabutang ko contact number.